Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra ma ba'd. Hadirin jamaah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melazimkan, istiqomahkan di dalam melakukan amal yang baik supaya kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu di antara banyaknya amal yang insya Allah bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia ini yang diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jiwa kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah datang ajal menjemputnya, maka semua amalan yang biasa dia lakukan, itu akan terputus secara otomatis. Kecuali, kata Nabi, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini bisa berbentuk kita bersedekah ada di masjid, kita membikinkan jalan untuk orang yang membutuhkan jalan, kita bisa membikinkan sumur untuk orang yang memerlukan air, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat kepada yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang senantiasa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggalkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 poin ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam perlu dan patut untuk kita tanamkan ada di diri kita. Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nafas jiwa yang kita bisa hidup ada di dunia, setidaknya walaupun tidak secara sempurna kita memperhatikan dan melakukan apa saja yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang itu sudah dijemput ajalnya, sudah tiba pada waktunya, maka tidak ada lagi yang bisa dia berbuat. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla.
Ketika seseorang itu kalau sudah datang ajalnya, salah satu di antara mereka kalau sudah datang maut, kematian kepada mereka, tidak ada lagi yang bisa ia katakan kecuali ya Allah ya Rabb, kembalikan aku seperti sedia kala ketika aku ada hidup ada di dunia. Tujuannya untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Aku akan berbuat amal yang soleh, berbuat amal yang baik. Tapi itu semua innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah ucapannya orang-orang yang menyesal setelah datangnya kematian. Padahal dia tahu, padahal dia sering diingatkan wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Di luar di belakang sana ada barzakh, ada alam barzakh yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia ini akan dituntut masing-masing sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini selama kita diberikan nafas dan juga kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersedekah, mari kita berbuat yang baik, amal yang baik, mari kita pergunakan diri kita supaya kita bermanfaat bagi orang yang lain, karena kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana, apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Apakah hanya sekedar dia pintar ngomong, atau sekedar dia bisa mengajarkan sampai yang diajarkan ini paham betul? Atau misalnya ilmu yang bermanfaat itu yang sekiranya dia bisa berdebat, pintar berdebat sehingga lawan debatnya kalah. Dikatakan al ilmu khasyatun kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu puncaknya ketika orang yang memiliki ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu bagaimana sih karakteristiknya ulama itu? Ulama adalah orang yang berilmu, mempelajari ilmunya Nabi Muhammad, mengamalkan ilmunya Nabi Muhammad, sehingga dia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang sudah dipelajari dan diamalkan ini, maka orang akan mengetahui, orang akan bisa membedakan mana orang yang biasa, mana orang yang berilmu. Yasku wabil ahwali, al ilmu bil a'mali yasku wabil ahwali. Kalau ilmu ini sudah diamalkan, pasti langkahnya, gerak-geriknya, ucapannya, semuanya akan menjadi indah, dan orang yang ada di sekitarnya merasakan kenyamanan dengan orang yang berilmu. Walaisa bil aqwali wa kasratil jidali. Ilmu itu bukan untuk pinter-pinteran, bukan untuk debat dan mendebat. Tapi ilmu itu adalah puncaknya ketika kita merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau sudah kita memiliki ilmu, kita mendengarkan ilmu, kita mendengarkan nasihat, wejangan dan juga yang lainnya, kita gunakan, kita amalkan semata-mata kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, awwaladin shalihin yad'ulah. Mari khususnya yang sudah punya anak cucu, kita didik anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Kita didik anak kita untuk menjadi anak yang bakti. Karena hadirin, kalau sudah kita kalau sudah kita tidak diberikan lagi oleh kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup ada di dunia ini, kita meninggalkan warisan anak, kita meninggalkan warisan cucu, kita meninggalkan warisan cicit. Tidak ada sesuatu yang membuat kita bahagia kecuali bakti dan solehnya mereka kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kesempatan hari ini mari kita jadikan ibrah almarhum wal marhumah, ayanda dan ibunda dari Haji Muhammad. Kita jadikan ibrah
setelah peninggalannya beliau, bagaimana kita merasakan kita seorang anak, kita rindu kepada kedua orang tua kita rindu kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Semoga mereka semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadini wa kulli sallallahu wa ila hadrat Nabi al-Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ya nabi rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammad minna tahiyatan wa salama wa jazi anna afdala ma jazita nabiyana ummatihi wa ajil wasilata wal fadila wa syarafa darajat al aliyat rafi'a wa badamul qawmil mahmudan alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa iyyahu mimman yastawjibu syafa'ata wa yartaji bi min Allah rahmat walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ali washabi salikina linahjil qawim ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi dhilli hurmati wa hsyurna ghadan fi zumrati wastamil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi ta'atihi wa mahabbatihi wa amid ala sunnatihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'al jannati fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu أول من ينزلها ورحمنا بي يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافد علينا ببركة لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار وجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في العلان والإصرار وارحمنا برحمته واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختمنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله ما بسمعنا من قول سبحان الله بحمده وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك دية واصلة رحمة نزيلة وبركة شاملة. نقدم ثم ذلك لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم لحضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روي سيدنا خديجة الكبرى وسيدنا فاطمة
فاطمة الزهراء وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عائشة رضي الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، ثم إلى روح سيدنا الحسن والحسين، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، ثم إلى روح سيدنا محمد الباقر، سيدنا الإمام جعفر صادق، وسيدنا علي الهريدي، وسيدنا محمد بن سيدنا أحمد المهاجر الله بن عيسى، وسيدنا عبيد الله بن حمد بن عيسى وصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا المقدم محمد بن علي بعال والشيخ سعيد بن عيسى العمود وصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا المقدم الثاني الحبيب الرحمن سقام محمد بن علي جمع ولادي الحبيب بكر سكران، والحبيب علي بن أبي بكر سكران، وأخي الحبيب أحمد بن أبي بكر سكران، وسيدنا عمر المهضر، والحبيب عبد الله بن علي إدريس، والحبيب بكر العدني وصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاش والشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح سيدنا قطب الفخر والشيخ بكر بن سالم، وأخي سيد عقيل بن سالم، ثم إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الهادي جميع أولاده، وتلامذة الحبيب أحمد بن يزن الحبشي، والحبيب أحمد بن عمر وصولهم وفروعهم، ثم إلى سيدنا الجد الحبيب عمر بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عمر بن صالح بن عبد الله بن سيدنا عبد جميع أولاده وتلامذته، الحباب ركوان بنت عمر وصولهم وفروعهم، ثم إلى روح جميع سادتنا اليابي على من كان وحلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ثم إلى روح من استمعنا هنا بسببها ولأجلها هاجي حليمة السعدية بنت بأسرات، والمرحوم Bapak Mudali bin Bapak Mujemal wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila ruhi walidina wa walidikum wa matina wa matikum wa matil muslimina amma. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa salli Allahumma thawaba dhalika minna ilayhim waj'alhu nuran yas'a dalalu baina aydihim. Allahumma ij'al fi lahum minan nar wa sitra lahum minan nar wa kafafaka lahum minan nar wa 'idhka lahum minan nar wa najata lahum minan nar wa ishtira'an lahum minan nar wa ballaghtahum bihi من الفردوس على منازلها واخلفهم في أولادهم ومن استهزأ إليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح. اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمن والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعينا أعان. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وعمرنا على الإيمان والإسلام جميعا وتوفنا وأنت راض عنا وتخرجنا ولا تخرجنا اللهم في ولا تأخذنا على غره واجعل آخر كلامنا عند انتهاء من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي ومت عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. سر أعوذ بالله من الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين.